I byen Ho Chi Minh I det sørlige Vietnam har minst 48 mennesker omkommet I en brann I et internasjonalt handelssenter. Flere titalls personer er sendt til sykehus. Brannen brøt ut I 14-tida lokal tid og spredde seg raskt til hele senteret. I 5 timer herjet brannen, før mannskapet fikk kontroll over flammene. Her er det restauranter, nattklubber, butikker og 50 forskjellige selskaper, også internasjonale, har kontorer I bygningen. Det ble holdt en bryllupsseremoni med flere enn 500 gjester da brannen brøt ut I forretningsbygget. Øyenvitner forteller at mange mennesker er innesperret I bygningen, og tallet på omkomne er ventet å stige. Il y aurait une centaine de morts dans l'incendie d'un immeuble du centre commercial d'Ho Chi Minh au Vietnam. C'est le plus grand sinistre qu'ait connu l'ex-Saigon depuis la fin de la guerre du Vietnam. Le feu aurait débuté à l'intérieur d'une discothèque, une des boîtes de nuit les plus fréquentées de la ville. Claude Ayer. Devant un hôpital, c'est proche des victimes de l'incendie qui a ravagé hier le centre de commerce international de Ho Chi Minh Ville. Pour l'instant, des bilans contradictoires circulent. Au moins 59 personnes, dont 4 étrangers, auraient trouvé la mort, mais d'autres informations font état d'une centaine de tués. 120 personnes auraient été blessées. J'ai été à la morgue de l'hôpital de Saigon, mais je n'arrive pas à retrouver ma sœur. Toute ma famille s'est rendue dans les différents hôpitaux, mais on ne l'a pas retrouvée. Elle est probablement morte. Les causes de l'incendie ne sont pas encore connues. Le feu aurait pris dans une discothèque de l'immeuble qui abritait par ailleurs les locaux de plusieurs sociétés étrangères. Plus de 500 personnes se trouvaient à l'intérieur du centre d'affaires. Nombre d'entre elles ont été prises au piège, jusqu'à se jeter dans le vide depuis le 6e étage de l'immeuble pour échapper aux flammes. Les pompiers ne disposaient pas d'échelles suffisamment grandes pour les secourir. Et faute de canons à eau, il aura fallu plus de 5 heures pour mettre... Bei einem Großbrand in einem Einkaufszentrum der vietnamesischen Wirtschaftsmetropole Ho Chi Minh Stadt sind mindestens 54 Menschen ums Leben gekommen. Über 50 Personen erlitten zum Teil schwere Verletzungen. Dutzende werden noch vermisst. Als Brandursache wird ein elektrischer Kurzschluss in einem Nachtclub in der 2. Etage des Gebäudes vermutet. Ein Großbrand in Ho Chi Minh City hat mindestens 54 Menschenleben gefordert. Mehr als 100 Personen zogen sich teilweise schwere Verbrennungen und Rauchvergiftungen zu. Die Feuerwehr konnte das 6-stöckige Gebäude wegen der großen Hitze zunächst nicht betreten. Um Personen aus den oberen Etagen zu retten, fehlte die Ausrüstung. Warum das Feuer ausbrach, ist weiterhin unklar. Около 100 человек погибли во время пожара во вьетнамском городе Хо Ши Мин. Еще 120 человек доставлены в больницы с ожогами и травмами. Десятки числятся пропавшими без вести. Пожар возник накануне днем в международном торговом центре, где располагались представительства иностранных компаний, магазины, ресторан и ночной клуб. В тот момент в здании находились более 500 человек. Возгорание возникло на 3-м этаже. Стена огня преградила все выходы, и пожарные смогли проникнуть в здание только 5 часов спустя. Многие люди пытались спастись, выпрыгивая из окон и разбивались. В их числе один англичанин, его уже опознали. Точное число пострадавших пока неизвестно. По словам специалистов, причиной пожара стало короткое замыкание в электропроводке ночного клуба. At least 54 people were killed in Ho Chi Minh City, more than 120 injured in a fire that began in a disco. The death toll expected to rise. No word yet on what caused the fire. But several big fires in recent years in the city have been blamed on electrical problems. More trouble in Italy tonight at Mount Etna, Europe's most active volcano. In Vietnam, a short circuit may have sparked a deadly fire in Ho Chi Minh City, former Saigon. 54 were killed, nearly twice as many injured when flames raced through a large downtown building. Vietnamese television says firefighters didn't have the right equipment or enough water. Dozens of people may still be trapped, among them 6 employees of an American insurance company. 48 pessoas morreram e mais de 100 ficaram feridas no incêndio que devastou um prédio comercial na cidade de Ho Chi Minh, no Vietnã. Os bombeiros suspeitam que o fogo tenha começado numa danceteria, onde cerca de 500 pessoas participavam de uma recepção de casamento. Dezenas teriam ficado presas no local. Com a falta de equipamentos e a escassez de água,
Os bombeiros levaram 5 horas para controlar as chamas.